মই তাৰ লাইফতে সেতানটো কেনেকা সঁচাৰ পৰা দেখিছে লৈছিলে কেনেকা মোৰ লাইফতে লগ পাইছে এইটো মই was once again welcome back to my new video सबसे के इसु के बेसी धन्यवाद दिया से निका फाल हमर जीवन फाल राखि दिया गाने तो अजिला कभी मैं अनधान के खाता पर एकता शेयरिंग ग्रुप करना आइना से बेसी लंबा न होय तो मैं फर्स्टली मैं अनधान के कोले मन जातो कोले उनबा मनहन कमेंट्स करो कोरिना से कि मैं लगा वीडियोस पे तो कपड़ा तो होता ही तो न लगा भी किताब शर्ट इतनी भी चेंज कर भी कोना वहां में था कि तान के बेसी थैंक्स दिया से कोई दिया गाने तो मैं तो कोले होय वीडियो बना दम दे कोले अलग कपड़ा तो फाल लगी ना तो कोने मैं इतु ही मैं खुशी पांच ना इला कपड़ा ही लगाने ने का बनाई दिया से और कौनस ना मैं अनन के माफ मांगिया से कि मैं कपड़ा खान तो नेक्स्ट टाइम तो चेंज करना भी आइबो और आस्ते आस्ते तो मैं भी ग्रो होइसे बोले आमने खाला मरम सपोर्ट थाइसे बोले तो मैं भी इनका छुटु मुटु बोले भी और कैमरा एकटा लइगना माइक फाल लइगना इनका वीडियो बनावले मैं भी आहि जाबो कोशिश करबो और इनका फाल हो जाबो आमने खाला मरम सपोर्ट बरा बोले भी आजकल तक तो मैं बेसी टुकते आसे और एको भी कोना परला टाइप ते आसे तो कोनी कैमरा भी मिसाम से लगा इनका एकटा आसे तो कोनी अनखान बियाना पाएना पुछि टिभिदे कोना मुला टुक तो कोना अनखान के तो भी कोइ दियासे और कोनसना मुलगा वीडियो दे कुनबा मनखान बे भावना गई थाको कि केना मुख हिला तो अलग और वॉइस तो अलग की होइसे भावना करा बे हबो इदि মই क्लियर कर दियासे कि मुख हिला तो वीडियो शूटिंग करा पिते वॉइस तो क्लियर न होइना एतोनी মই आरो बे वॉइस तो रेकॉर्ड करना थाली एतोनी मुख हिला और वॉइस तो अलग होइसे होले भी इतुनि मिते एको आमहन प्रॉब्लम न करबी कि মই को तो क्लियर बा होनि न होनि इतु ही आमहन बा होनि लबी इदि भी आमहन के तो क्लियर कर दियासे और कौन प्रा बिया कमेंट्स होल भी फाल कमेंट्स होल भी क्रिएटिव ना इनका साइड है गानी पिसी थैंक्स अमहन के भी सुपर प्लेस रखि दिबो मोला प्रार्थना इति रखि आसे तो आछिला का वीडियो दिकोले মই तार लाइफ ते सेतान तो केनेका खसार बा देखिसे लइसुले केनेका मोला लाइफ ते लग पाइसे इदि মই कबो होले भी মই तो नोका के दिकोले एतिया अमहन इतो वीडियो तो अमहन इकिलोते साबो इतो एकटा वीडियो साइज साबि अरे अकबर तो सम्राट था इसको क्या हो गया पूरा हिल रहा है ओए गिर गया ओए खींचो गिरेगा इसको तो बांध के ले जाना पड़ेगा पूरा 11 बजे से ऐसे ही कर रहा है बेचारा तकलीफ खाना बनाया हम लोग को भी खिलाया ये बनाया खाना ये सब्जी लेके भी आया ये सब्जी लेके आया जंगल से बेचारा थोड़ा सुपर नेचुरल कुछ लग रहा है तो यहाँ पे पानी वानी पूरा तेल वेल लगा रहा है तो देखते हैं भाई इसको अभी गाड़ी में उठा के लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद ले जाके जो है इसको दिखाना पड़ेगा पुजारी उसके बाद डॉक्टर यहाँ पे दांत देखो दांत अगर टाइट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसको टाइट होने नहीं देना है तो उसको रोकने के लिए पूरा नाक बंद करके तब इसको जो है सांस फूल जाने से ये जो है दांतों को छोड़ देता है यहाँ पे मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ रहा है वीडियो रिकॉर्ड किया था वॉइस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है तो इसलिए घर पे आके मैं एडिटिंग तो इतो लगा वीडियो अमहन सादान दे कोले अमहन जानो परे से कि कुनबा मनखन तो आरो भी इतु के कमेंट्स करबो कि इतु मिसा मिसि लगा आसे न होइसु बोले ताखान इतु एक्टिंग करा आसे ना इनेका करा खान भी थाकियो पारे होले भी মই ताते प्रॉब्लम मन जादो बोले होय ताखान प्रा एक्टिंग करि आसे ना होसा आसे तो अमहन को ना पारे दे किले माने इसोर ता खाला माचुदे जाने होले भी मोला लाइफ ते इनेका होसा प्रा हेबल होइसे तो মই भी इनेका दिखिना लकना हालागा एकटा होइसे पहिला मखाल छिरो टाइम दे मोहन इमाच तो भी न होय तो मोहन स्कूल पुइ थामते मोला फ्रेंड एकटा लदे इनेका लग पाइसे कि मोहन इतो आकेते इता लक नकरा आकेते মই दिखिसे इनेका आत्मा बिया ताइके थ्रुलासे जेकोना মই तो दिखिसे आकेब्रा होले भी মই कोआ नाय মই भय लागेसे कि आसना भावना करसे মই तो काला को नै ता दिखिसे होले भी एतो पिते मोहन बुइ राखिना क्लास ते मोहन बुइ थामते ताइ तो अचानक प्रा गिरि जाइसे एनाउना ताइ अचानक प्रा गिरि जाइसे तो मोहन पे भय लागेना कि होइसिना कोना माता माती करिना मास्टर खान भी आइ रहिसे तो मास्टर खान भी दुखिना मान क्लास लेसन हिकाइ रहिसे तो ताइ भी दुखिना सब जमा कोना मान टीचर खान भी आइना ताइके थ्रिना थिंगाते थ्रिना इनका माता माती करसे होले भी ताइ को जवाब नति ठीक प्रा मुख तो बम कोना कोना ठीक पहिलिना मोहन के मारि मारिना इनका थाकिसे तो मोहन पे मान थिंगाते थ्रिना तुक पाइ थाकिसे
তো ইতানতে মহান বেছি ভাবনা কৰিছে কি হৈছে না গনা তো না গনা মহান প্ৰাৰ্থনা খান কৰিছে বাইবেল পঢ়িছে আৰু টিচাৰ খান পে মাষ্টাৰ খান পে সব আহি না এনেকা কৰি না থোৱা পিছতে তো তাই আস্তে আস্তে পৰা তাই আৰু চিন্তা হৈছে মতলব তাই তাৰ চকু খুলিছে কথা ক'লে পাৰিছে না মহান লগতে আহিছে নামতে তাই কৈছে কি হৈছে কৈছিলে একচুৱেলি মানুহ আহি না তাইকে পান্তিছে এইটো কাৰণে তাই এইটো ভাঙাই দিব কাৰণে হিলা লগা আছে হলেবি একো জবাব দিব নাপাৰে তাই পুৰা মুখ চুপ পুৰা বন কৰি না তাইকে টাইট পৰা ধৰিছে না কৈছে তো এইটো লগা মই এইটো আগতে দেখালা ভিডিঅ' এইটো ভাবনা কৰি না চাই না মই বি ভাবনা কৰি চাইছে কি সঁচাবি এনেকা লগা দি হ'ব নেকি তাইকে না এনেকা ভাবনা এটা আহিছে কি এটামতে আগতেতো ক'লে এইটো লগ নকৰা আগতে মই দেখিছে এইটো মানুহ আত্মা বিয়াটো অহাটো মই দেখিছে হ'লে মই কোৱা নাই এনেকা থাকি না আহিছে তো এইটো পিছতে মই ঘৰে যাই না চামফালে এইটোতো স্কুলতে লগ কৰা লগা মই কাহানী কোৱা আছে তো মহান স্কুল ছুটি হয় না ঘৰে যাই না মই চামফালে অলপ পাৰিছপে আহি থাকিছে না পানী ল'লে যাই থাকিছে তো মহান লগা ঘৰ নিচি ফালে তো অলপ জংঘলতে থাকিছে গাছ খান থাকিছে না যাই না মই চামফালে অলপ আন্ধাৰা টাইপ না এনে থাকামতে যাই থাকামতে একজন মানুহটো ঠিক খাৰা কৰি থাকিছে তাতে খাৰা কৰি কিনা মহিলা ওচৰতে থাকিছে তো মইতো ভাবিছে মানুহ আছে হ'লেবি তাই মানুহ নহয় কথা নকৰে এনে মই তাৰ লগা ফেচ এনেকা চাই থাকামতে তাইতো এনেকা লাম্বা যাইছে তো মই তাৰ লগা ফেচটো নাপংজা কেইতে মই অলপ চকু হিলা থাকামতে ক'লে তাইতো হাৰাই যাইছে তো তাই হাৰাই যাইছে এইটো মই আৰে ক'তে হাৰাইছে না বিচাৰে না তাইকে ইমান চাইছে না দেখি আৱাজ বি একো নাই চাউণ্ড বি একো নাই এনে এইটো পিছতে মই ইমান ভয় লাগিছে তাই লগ কৰা ভয় না থকা নাই দেই হ'লেবি তাই যা পিছতে ঠিক মই পানীটো যাই কিনা পুখি না আহিছে তাইতো যা তামতে লগ পালা আছে মই ৱাপাছ অহা তামতে ক'লে পানী তাই খাৰা কৰি থকা জাগাতে ঠিক মই তাতে অহা লগতে মই পুখি না থকা পানী খাংটো ভাঙি না পানীটো গিৰাই দিছে এইটো মই আৰু উঠাই কিনা যাই কিনা পানীটো পুখি না আহিছে এনা কৰি না আৰু কি আছে না মই বি না কৰি না ৱাপাছ যাই না ঘৰে গমাইছে এনে গমাইছিলে ঠিক তাই আৰু মই গমা লগৰ আৰু বি তাই নিজে আহিছে দাদিতে নিজে আহি কিনা মইকে মাৰিব কোনা আহিছে হ'লেবি তাই মইকে মাৰিবলৈ পৰা নাই এনা কৰি তাই উইণ্ডোৰ পৰা জাম্প কৰি যাইছে মই হালা কৰি না উঠি না আৰু এনা কৰি না মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এনামতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰামতে ক'লে শয়তান পৰা এইটো আত্মাৰ বিয়া খান পৰা কি কৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা আপনি কি মতাব কৰিবি নহয় ঈশ্বৰৰ পৰা আপনি কি প্ৰাৰ্থনা কৰা শুনি উলিবি নহয় তাইৰ পৰা আপনি কি মতাব নকৰিব এনা কৈছে শয়তান পৰা এইটো কাৰণে শয়তান পৰাতো মই কি কথা কৰা হিচাপটো ক'লে তাই বি ঈশ্বৰৰ নিচিনা আছে মতলব তাই বি একদম তাকৰা আছে পাৱাৰফুল আছে কোৱা লগা এটা থাকিছে হ'লেবি ঈশ্বৰতে কেতিয়া বি জিতিব নাপাৰিব এইটো কাৰণে আপনি খানকে মই এইটোৱে ক'বলৈ মন যায় আছে কি সঁচাৰ পৰা শয়তান বি আছে আৰু সঁচাৰ পৰা ঈশ্বৰ বি আছে দেই গুণা আপোনালোকে এইটো কৈ দিয়া আছে এইটো কাৰণে আমি খান এতিয়া কোন পৰা ৰেভেলেশ্যন খান কোন পৰা ঈশ্বৰৰ লগৰ কথা শ্বেয়াৰিং কৰামতে ক'লে কোন হ'লেবি আমি খান চাবলৈ মন নাযায় মিছা মিছি আছে নৈছে ক'লে শুনি থকা লগা আছে এনা কৈ নাযায় না হ'লেবি সঁচাৰ পৰা আমি খানকে মৰম কৰা কাৰণে ঈশ্বৰৰ লগা ৰেভেলেশ্যন খান ঈশ্বৰৰ কৰা কথা এনেকৈ শ্বেয়াৰিং কৰি দিয়া আছে দেই এইটো কাৰণে কোন হ'লেবি আমি খান বিশ্বাস কৰি নাই ঈশ্বৰৰ লগতে থাকিবলৈ দিবি আৰু থাকিবি আৰু কোৱা নিচিনা আমি খানকে বাইবেল ৱাৰ্ছ একটা আছে কি 1 Thessalonians chapter 5 আৰু 1-8 তাতে আমি খান 11 তাক চালে আমি চাই তাতে দেখিব পাৰি আছে কি একদম চাফা পৰা তো এইটো নিচিনা আমি খান একদম আমি খান বিশ্বাস থাকে সঁচাৰ পৰা আমি খান বিশ্বাস থাকিব লাগে হুঁচিয়াৰ থাকিব লাগে হ'লেবি কালি পচং ছাৰ হেনৰি লগা মই তাৰ লগা ভিডিঅ' খান মই শ্বেয়াৰিং কৰাম টিভি কোনোবা মানুহক কৈ থাকি আজিকালিতো ক'লে একো ৰেভেলেশ্যন নাই প্ৰফেচি নাই পইলাৰ পৰা সুধি থাকি এনেকা কোৱা খান থাকি হ'লেবি এনেকা জানি কিনা বাইবেলতে আছে গুণা জানি কিনা থকা খানটো বেছি ভাল আছে আৰু জানি কিনা তাহাঁতো ৰেভেন গুণা ইছুকে বিশ্বাস থাকি না থকা খানটো বেছি ভাল আছে হ'লেবি এনেকা জানি কিনা আৰু বি আমি খান বিয়াৰে থাকিছোঁ বোলে এনেকা জানি না আমি খান বিয়া কাম কৰি থাকিছোঁ বোলেতো আমি খান বেছি পাপ পাওঁ আছে গুণা আমি খান কেবিতো কৈ দি আছে সেইটো কাৰণে আমি খান পইলা লগা নোৱা লগা টাইম নিচিনা নাথাকিব নলা টাইমটো ক'লে এটা লগা কাহানী বি আমি খান জানি আছে মানে চব মানুহ জানি আছে টাইমটো কি হেপল হৈছে কি লগ পাইছে না এইটো নিচিনা আমি খান নাথাকিব লাগে আজিকালি এন টাইম পहुঁচি আছে বেছি আমি খান খুচি গুণা থাকিব লাগে দেই গুণা আমি চব প্ৰায় এইটো নাইটি আছে চ' মই ইমান লম্বা কৈ দিছে তো কৈ যায় আমাৰ যদি ক'লে নকোৱালাবি কাল্টি হৈ থাকিব না কাল্টি হৈ থাকিছিলে মৰম পৰা মাফ কৰি দিবি দেই গুণা আমি চব পেটৰ নাইটি আছে চ' থেংক ইউ so much for watching and like our best one see you on the next video